Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. نواصل معا في حل نماذج الاختبارات. اليوم لدينا حل نموذج اختبار لتلميذ السنة الخامسة ابتدائي. إذن فلنبدأ على بركة الله. نقرأ النص بدون شرح ثم نعيده مع الشرح. Le kangourou. Le kangourou est un animal sauvage et herbivore. Il se nourrit de feuilles et d'herbes. Le kangourou vit dans les forêts d'Australie. Son pelage est roux. Il a deux grandes oreilles, une longue queue et une poche abdominale. Le kangourou se repose dans des trous creusés sous les arbres. Il sort principalement le soir et la nuit. Le kangourou est un véritable boxeur dangereux. أعيد. Le kangourou, الكنغر. Le kangourou est un animal sauvage et herbivore. الكنغر هو حيوان بري وعشبي. Il se nourrit de feuilles et d'herbes. هو يتناول الأوراق والأعشاب. Le kangourou vit dans les forêts d'Australie. الكنغر يعيش في غابات أستراليا. Son pelage est roux. لون جلده يميل إلى الإحمرار. Il a deux grandes oreilles. لديه أذنين طويلتين. Une longue queue, ذي لون طويل. Et une poche abdominale هي جيب في بطنه. Le kangourou se repose dans des trous creusés sur les arbres. الكنغر يرتاح في حفر تحفر تحت الأشجار. Il sort principalement le soir et la nuit. هو يخرج خاصة في المساء وفي الليل. الكنغر, le kangourou, est un véritable boxeur dangereux. الكنغر هو بالفعل ملاكم خطير. الآن ننتقل إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Recopie la bonne réponse. نقول الإجابة الصحيحة. Ce texte raconte une histoire. هذا النص يروي قصة. أو décrit un animal. يعني نختار الإجابة الصحيحة. هل هذا النص يروي قصة أو يصف حيوان. Donc la bonne réponse هي très bien, c'est la réponse B, décrit un animal. Donc je recopie la réponse نقول الإجابة. D'accord. السؤال الثاني. Réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Le kangourou vit dans le désert. الكنغر يعيش في الصحراء. Donc نعود إلى النص. Le kangourou vit dans les forêts d'Australie. Donc c'est faux. Faux. Il a deux petites oreilles. لديه أذنين صغيرتين. من النص مثل لدينا il a deux grandes oreilles. Donc لديه grandes oreilles. Le contraire. Donc c'est faux. الآن comment est la queue du kangourou. كيف هو ذيل الكنغر. نعود دائما إلى النص. Il a deux grandes oreilles, une longue queue. Donc la queue du kangourou est très bien longue. Comment est la queue du kangourou. La queue du kangourou est longue. ثم السؤال الموالي. relève du texte le synonyme de mange. Donc هذا السؤال يعود بكثرة. mange قلنا c'est le synonyme de se nourrir. D'accord. se nourrir يأكل. mange يأكل. Donc c'est son synonyme. نكتب الإجابة. se nourrir. الآن السؤال الخامس. Sépare la phrase en groupe. يعني جزء الجملة إلى أجزاء. Le kangourou se nourrit de feuilles. Donc هنا ما رأيناه خلال الدرس هو أننا نجزئ الجملة إلى un groupe nominal et un groupe verbal. Le groupe nominal يحتوي على le sujet. في هذه الجملة إنه هو le sujet c'est le kangourou. Donc le kangourou c'est le groupe nominal sujet. ثم نبحث عن الفعل. se nourrit. se nourrit هو الفعل. Donc se nourrit de feuilles c'est le groupe verbal. Donc
لو جروب نومينال سوجي يحتوي على لو سوجي. لو جروب فيربال هو الجزء الذي يحتوي على الفعل وما يتبعه. دونك يحتوي على الفعل وكذلك تكملة الجملة، سواء le complément du verbe direct, le complément du verbe indirect, le complément circonstanciel, du temps, du lieu. d'accord. دونك هذا الجزء يحتوي على أو يتكون من الفعل والمفعول به أو ظرف زمان، ظرف مكان. المهم أنه يحتوي على الفعل، لذلك يسمى ب le groupe verbal. الآن السؤال الموالي: Je conjugue les verbes au présent. أصرف الأفعال في الزمن الحاضر. Les kangourous, le verbe هنا c'est le verbe être. Nocturne, هنا nocturne هو ليلية. Donc هنا le sujet c'est les kangourous. قلنا لكي يسهل علينا تصريف فعل ما علينا محاولة استبدال le sujet بالضمير المناسب، لكن في رأسنا فقط. Les kangourous c'est un nom masculin singulier. Les kangourous c'est un nom masculin pluriel، هو اسم مذكر في الجمع. donc نقول il. كيف يصرف le verbe être avec le pronom personnel il avec s؟ très bien، نقول les kangourous sont nocturnes. ثم il، هنا le sujet c'est il، le verbe c'est se reposer. تلاحظون بأنه c'est un verbe pronominal لأنه مرافق بالضمير أو le pronom réfléchi se. donc avec il ماذا نقول؟ très bien il se. ثم نصرف le verbe reposer au présent. كيف نقول؟ très bien نقول il se repose. la terminaison هي ENT. donc il se repose durant la journée. هم يرتاحون خلال النهار. السؤال الموالي: complète au féminin. أكمل في المؤنث. cet animal est un boxeur dangereux. هذا الحيوان هو ملاكم خطير. الآن cette bête c'est féminin. نقول et لدينا un boxeur. donc un يصبح au féminin. très bien يصبح une. ثم boxeur ينتهي ب er. قلنا الكلمات التي تنتهي ب er في المذكر في المؤنث نحذف er ونستبدله ب très bien نستبدله ب as. une boxeuse. dangereux ينتهي ب e، نفس الشيء نحذف e ونستبدله ب as. donc une boxeuse dangereuse. cette bête est une boxeuse dangereuse. الآن la production écrite. tu as un chat à la maison. لديك قط في المنزل. rédige un texte de 4 à 6 phrases pour le présenter à tes camarades. يعني اكتب نصا من 4 إلى 6 جمل لكي تصفه لزملائك. n'oublie pas de. لا تنسى أن. mettre un titre à ton texte يعني تضع له عنوانا. conjugue les verbes au présent de l'indicatif. صرف الأفعال في الزمن الحاضر. emploie la troisième personne du singulier استعمال الضمير il. aide-toi de la boîte à outils. استعين ب la boîte à outils هو هذا الجدول والذي قلت لكم بأنه مهم جدا، أي مهم جدا للتلميذ عند كتابته للوضعية الإدماجية. يجب عليه النظر إلى هذا الجدول لكي يتفادى الأخطاء الإملائية. d'accord. donc لدينا هنا les noms: animal, maison, fourrure, pattes, oreilles, les yeux. ثم les verbes الأفعال: être, avoir, se nourrir, vivre, chasser. les adjectifs الصفات: domestique, carnivore, long, petit. الفقرة هي donc le titre هو le chat.
أنا هنا أحاول في كل مرة أن أصف حيوانا جديدا لكي تكون لديكم فكرة عامة عن طريقة وصف أي حيوان كان، لكي تكون مستعدا جدا للاختبار وتصف بكل سهولة الحيوان الذي يطلب منك وصفه في الاختبار. دونك قلنا نبدأ بالتيتر. العنوان هو le chat. Le chat est un animal domestique. القط هو حيوان أليف. Il vit à la maison avec l'homme. هو يعيش في المنزل مع الإنسان. Il se nourrit de viande. هو يتناول اللحم. Il chasse les souris. هو يصطاد الفئران. Il aime boire du lait. ويحب شرب الحليب. Il a une douce fourrure. لديه فرو ناعم. Deux petites oreilles. أذنين صغيرتين. De beaux yeux. عينين جميلتين. De longues moustaches. شوارب طويلة. Et une longue queue. وذيل طويل. أعيد قراءة النص. Le chat est un animal domestique. Il vit à la maison avec l'homme. Il se nourrit de viande. Il chasse les souris. Il aime boire du lait. Il a une douce fourrure, deux petites oreilles, de beaux yeux, de longues moustaches et une longue queue. Voilà. ما أقوله دائما هو أن التلميذ يجب أن يحرص على أن يكون خطه واضحا، أن يبدأ جملته بإن ماجسكول، أن ينهيها بنقطة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أن الفيديو قد نال إعجابكم. أتمنى التوفيق للجميع. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أعجبكم الفيديو، والاشتراك بالقناة، والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم على متابعتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.